dami! Sayang. Yung ano ba yun, linen? Namain na. Okay, next. Ganda ng pagka-green. Okay. Double lining to mga bading. Branded by Witchery. Size is size 10. Medium, semi-large po. Branded by Witchery. Size 10 again, ha? Okay, ganda. Doll cut double lining mga bakla. Code is 10. 480. Code ako ng 10. 480. Code ako ng 10. Okay, next. Branded by Jeans West. Another linen. Small hanggang medium. Another linen fabric. Soft linen to mga madam. Ha, medium. Size is up to medium. Code is mustard. Double lining. Code mustard. 480 pesos. Ang gaganda ng mga plains. Code is mustard. Madam Raylene, yours na si 10. Miss Raylene, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yours na to si 10. Okay, next one. Ay, ang ganda nito. Size large. Ang ganda ng tela, mga bagsak. Branded by Gorman. Mahal yan. Okay, may patali. Zipper back. Mahal, ha? Okay, size large. Double lining po. Ganda. Code ako dito ng mahal, 480. Mahal, 480. Best fit up to large po. Okay, code mahal, 480. Okay, mustard. Raylene, yours na si mustard, me. Miss Raylene, yours na si mustard. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yours na to, me. Okay, next. Okay, next one. Branded by Showpo. Ito yung mga na, onting mga small. Branded by, Showpo, mga madam, size small po. Ay, ang ganda. Ganda ng tela. Side zipper. Parang ganito yung naman ni Gina. Branded by Showpo, size small, semi-med, ha? Okay. Size small, semi-med. Code ako orange, 480. Ganda. Small. Ala, kunin mo to, Skyline. Ang ganda. Pang event-event. Okay, eto ma'am, 2XL. Ganda nito, Ming. Madam, branded by Suzanne, super cotton po, napakaganda. Para na siyang maxi mahal. Okay, code is maxi 480, ha, up to 2XL. Yung suot ko na may na mga Ming. Madam Chris Yarano, yours na to. Madam Chris, nasettle na yung last mo. Nagpa-follow up ako. Nasettle na, Madam Chris. Yours na to, mahal. Madam Chris Yaranon. Miss Chris Yaranon. Okay, next, another. Best fit up to size large po. Linen doll cut. Ang gaganda. Swerte ng mga large. Branded by New Look. Best fit large, mga madam. Papaf. Tapos garter. Long sleeves to. Mahal, ha? Ay, hindi. 3/4. Code ako dito. Ganda. Size, best fit up to large, mga madam, ha. Branded by New Look. Code ako floral, 480. Floral, 480. Size large. Ganda nito. Code is floral, mga madam. Code floral. Okay, next one is, ay, ang ganda nito. Size 14, pero pang large lang to, mahal. Ay! Linen ng tela. Okay, best fit medium large, mga madam, may bulsa. Tapos, button down, linen ng tela, ha, branded by Monster. Size 14 on tag, pero ila-large ko lang, ha. May bulsa, ang ganda. Maganda kasi siya, loose type lang. I think pwede siya sa XL. Wait lang. Pwede siya sa XL, ang ganda. Okay, 480, code ako linen. Button down ang likod. Code is linen. Code ng linen. Floral. Thank you, Madam Chris. Madam Gay, yours na si Floral. Okay. Gay, yours na si Floral, Ming. PD, second ka sa Floral. Unahan ka ni Madam. Okay, next. Kanino yun, Mim? Kanino nga yan? 10 yan, si Raylene. Raylene Talidong. 10 yung umpisa.
Okay, next. Size medium large mga madam. Linen to ha. Size 10, medium large, mga bing ganito. Size 10 on tag, branded by Sports Girl, mga linen po. Medium up to large pasok, ha. Code ako linen. Linen, 380 na lang to. Linen, 380 pesos. Ay, linen ulit. Linen ba sabi ko to? Ay, bali pala. Pink na lang to, pink. Pink. Lac linen, Elisor. Yours na si linen, ma'am. Lac linen. Madam Elisor, yours na to, ha? Okay. Yours na to, Madam Elisor. 580 double lock po. Medium. Plain weight lang sa medium. Ayan, yung mga linen ko dyan, medium. Okay. Yours na to, Madam Elisor. 580, ma'am. 580. Yours na to, double lock. Ito, plus size, mga bakla ha, 2X to 3X. Parang yung katulad to, parang yung suot ko to, mga madam. Okay, pero pang plus size lang. Brand new by Anco, size 18. Code ako plus, 480. Soft linen yung tela. Code is plus. Forever no. Small, medium. Garter to ha. Carry to hanggang medium, mga bakla. Branded by Forever no. Super duper nice. Soft linen button down po ha. Code ako dito ng Forever 480. Miss Raylene. Bukas po kami magpapaship. Push. Okay. Next one is branded by Tusa, mga madam. Button down, satin silk to. Small, medium. Ha, ang ganda. Hanggang medium. Best fit medium to, mga B. Ang ganda. Branded by Tusa. Code ako dito, Shala. Best fit medium. Code ako, Shala. 480 po. Si Elisor? Yung kakaano lang. Yung Elisor, E-L-L-E. Kakamain lang ano. Elisor? Nag-miner siya. Yung new miner, yung ng Joy. Ano ba yun? Pero nag-down na. DL to? 580. Okay, plus. Yours na to, bebe. Mick. Plus. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mick, yours na to. Yung name mo yan, di ba si A? Lock kasi yun sa kanya. Feeling ko kaya din nakikita. Parang nag-reply tayo, send you a message. Ganun yung itsura. Okay, next is XL again na on the go, mga madam. Ay, hindi pala on the go. Medium lang pala to. 380, mga madam. Medium large on the go. May belt na kasama. Side zipper. Medium large, size 10 po ha. On the go, branded by Anco. May belt na kasama. 380. Code ako dito, OTG. 380 OTG. Ayo nga, polka dots, small med. Ito, ma'am. Adaming polka dots. Ito ba? Yes, small medium yan. Small medium yun. 641, Mima. Ay, hindi. 9 ba yan? 4? Oo, 6 641.